सिटी 10 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात जो कि आम आवाम जानना चाहती है कि हुकूमत उनके लिए क्या प्लानिंग कर रही है, क्या क्या नई चीज़ें उनको जो है वो मिलने वाली है, रिलीफ देने के लिए ख़ास तौर पर क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जैसा कि हम अक्सर बात करते रहते हैं, तालीम, सेहत और इसके साथ साथ दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो इस पर हम आज के शो में बात करेंगे, जानेंगे कि हुकूमत की प्लानिंग्स क्या हैं, आवाम को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, MPA मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का। लुकिंग वेरी फ्रेश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, मसरूफियात क्या चल रही हैं आजकल? मसरूफियात, चूँकि हम लोग देखें 22 साल की अपोजिशन के बाद, स्ट्रगल के बाद हम लोग गवर्नमेंट में आए हैं, तो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। और पहले हमें लगता था अपने हिसाब से कि हमने ये चीज़ें आते साथ करनी है, लेकिन जब जिस डिपार्टमेंट में हमने देखा है, अनफॉर्चुनेटली मैं किसी मतलब इसको लाइट रखने के लिए मैं किसी एक ख़ास गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन हकीकत है कि जो इश्यूज़, जो सीरियस एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की, वो एड्रेस नहीं हुई। अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पे काम करने की ज़रूरत थी। पिछले कई डेकेड से उनको नहीं टच किया गया। मसलन आप ये देखें कि जितने भी हमारे मुल्क के मसाइल हैं, हेल्थ, एजुकेशन, साफ़ पानी, एम्प्लॉयमेंट्स और जॉब्स, मतलब सारे, आप जितने भी, फूड की सप्लाई, ये सारे रिलेट करते हैं आपकी पॉपुलेशन से। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वसाइल तो वहाँ पे भी लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी आपने जिन जिन मसाइल का जिक्र किया, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, और अभी आम आवाम को ये बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो मज़ीद मुश्किल नज़र आ रही हैं। आपको नहीं ऐसा लगता कि मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। मुझे तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसकी वजह ये है ना कि आपने अरेंजमेंट की, फ़र्ज़ करें आपने कहा कि हम इतने करोड़ लोगों को साफ़ पानी देंगे, जॉब्स देंगे, एजुकेशन देंगे, पता चला कि अगले साल आपकी तो मतलब आबादी ही यकदम से जंप करके इतनी हो गई है। सो मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान का पहला इशू बनता है कि हमें पॉपुलेशन को भी मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई प्लानिंग जी हम कर रहे हैं, बहुत हंगामी बेसिस पे कर रहे हैं, बिकॉज देखिए ये हमारे सारे प्रॉब्लम से रिलेट करता है ये इशू। और स्पेशली स्टेट का काम है, हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, वी कांट कंट्रोल देम कि जी आप इतने बच्चे रखो, बट जो लोग हमसे सर्विस की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, अब देखो कि पढ़े लिखे लोग तो वैसे ही अपने फैमिली को प्लान करके, फैमिली प्लानिंग होती है उनकी लाइफ में, बट हमारे मुल्क की मतलब 70% आबादी बैठी है गाँव में, दे आर अनएजुकेटेड, और अर्ली एज मैरिजेस की वजह से प्रिवेंटिव्स का बच्चियों को पता ही नहीं होता कि गैप भी रखना होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो तो इंसानों वाली लाइफ ही नहीं गुजार रहे। पता उनको उस वक्त चलता है जब 6 बच्चे तो ऐसे ही हो जाते हैं ना, 7वें 8वें फिक्र शुरू होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले बहुत ज्यादा कैंपेन की जाती थी, टीवी पे बहुत ज्यादा ऐसे एड्स आते थे पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, बहुत सारा हम देखते थे, एक्टिव रोल था। अब उस तरह से नहीं नजर आ रहा। ये तो मैं ना, अब ये देखिए हमारे बचपन में अगर आप देखो तो एक ही चैनल होता था, PTV, और उस पे ऐड आता था, बच्चे दो ही अच्छे, और मतलब बड़े अच्छे एड्स बने हुए थे, हमने अपने बचपन में वो देखे हैं। बट आप देखो पिछले कई सालों से, कोई 2-3 डेकेड अगर हम बात करें, या 15-20 साल से, कोई एड, कोई अवेयरनेस, कोई कैंपेन, कुछ भी नहीं। सो द पॉइंट इज के मैं आपको अभी रिसेंटली हम बात करते हैं ना जब लोगों को गाइड करने की, तो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जिससे बहुत लाइटर नोट में आप आवाम तक अपना पैगाम भी पहुंचा सकते हैं, तो इस पे मेरे ख्याल से कुछ करना चाहिए। जी कर रहे हैं, इस पे तो कर ही रहे हैं, हम आगे बहुत कुछ इंशाल्लाह कर रहे हैं। मतलब फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली एक सर्वे है, मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ कोई 4 मिलियन अनवांटेड चाइल्ड आते हैं साल में। वजह
کہ جی وہ مطلب پیرنٹس نہیں چاہ رہے ہوتے بٹ وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہو گیا یہ اس میں ہر طبقہ آتا، پڑھے لکھے لوگ بھی یہ وہ، کیونکہ اویئرنیس ہی نہیں ہے پریونٹیوز پہ یا پلاننگ پہ، مطلب لوگوں کو سروس ہی اویلیبل نہیں ہے سرے سے. سو اس چیز پہ کہ جو لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ یہ بچے دنیا میں آئیں، وہ بس ہو جاتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کر لیتے کہ اچھا جی ٹھیک ہے. سو آپ سوچیں کہ وہ پاپولیشن ہماری جو وسائل پہ کتنا بڑا برڈن ہے کہ آپ نے پھر ان 4 ملین بچوں کو صاف پانی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ساری فیسلٹیز آپ کو دینی پڑیں گی. بہت الارمنگلی ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور جب ہم سے الگ ہوا تو آلموسٹ ایکول تھی پاپولیشن، اور آج ہم دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے پاپولیشن کے حساب سے. سو کہاں سے آئیں گے اتنے وسائل؟ بالکل، جبکہ ہم ترقی یافتہ بھی ہوں. صحیح. اب یہ تو جو ہوا سو ہوا. اب آگے کی پلاننگ، صاف پانی فراہمی، تعلیم، صحت، ان کے لیے کیا کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے نمبر 1 کہ آپ کی پریورٹی میں وہ ہے کہ نہیں. بالکل، ہماری پریورٹی میں یہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ اور بیسک ہیومن رائٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اسٹیٹ کا ہی کام ہے صاف ہوا، ماحول، پانی، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ دینا. لیکن دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے یو نیڈ فنڈز. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پلاننگ ہماری یہ چل رہی ہے ایک شارٹ ٹرم ہنگامی بیسس پہ، ایمرجنسی بیسس پہ کہ جو امیڈیٹلی کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور ایک لانگ ٹرم پیرلل پلاننگ اس کے ساتھ چلے گی کہ آگے ہمیں فیوچر کے لیے کیا پلان کرنا ہے. سو جی وی آر ورکنگ آن اٹ. جو 100 ڈیز کا ہمارے سے بڑا کوسچن کیا جاتا ہے، 100 ڈیز میں ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں کچھ چیزوں کو ٹچ نہیں کیا گیا. ہم نے صرف ہم بیسکلی جو میں بات مختصر اگر کروں تو یہ کہ ہم جو ایک سستی شہرت کے لیے یا ٹی وی ٹاک شوز کے لیے پروگرامز کے جی یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا جو نظر آ رہے ہوں ان چیزوں پہ ہم دھیان انشاءاللہ کم دیں گے اور ہم وہ کریں گے جس کا ہماری کوشش ہے کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے نیکسٹ بجٹ اس تک اور پھر اس بجٹ کے امیڈیٹلی بعد لوگ ہمیں کہیں کہ ہاں یہ بدلاؤ آیا ہے، یہ چیزیں پہلے سے بہتر ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہونا کہ امیڈیٹلی مطلب سب کچھ آئیڈیل ہو جائے بٹ گریجولی امپروومنٹ آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی. 100 روزہ پلان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ 100 روزہ پلان جو ہے نا اٹ واز جسٹ کہ آپ اپنے جو مین کرونک ایشوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے لیے اپنی پلاننگ کہ بھئی اس ایشو کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے. اٹس اباؤٹ ایوری ڈپارٹمنٹ. صحیح، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کے طریقے کیا ہوں گے، کیا ہم کر سکتے ہیں امیڈیٹلی، کیا ہم آگے لانگ ٹرم میں لے کے چلیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے اب تک تو یہ پلاننگ ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہیلتھ میں آپ میجر امپروومنٹس دیکھیں گے. آپ صاف پانی دیے بغیر آپ ہیلتھ انشور ہی نہیں کر سکتے. بالکل اٹس ناٹ پاسبل. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے بیمار کرو اس کے بعد ہم کہیں گے ہم بڑی اچھی ہیلتھ دیں گے. تو میرے لیے ہیلتھ سے ریلیٹ کرتا پانی اور پانی پہلے آتا ہے. پریونٹیوز پہ جانا از مچ بیٹر دین کیور. تو اس کے بعد ایجوکیشن پہلی پریورٹی ہوگی. سڑکیں، ڈیم تو بنانا ضروری ہے، مسٹ ہے. بٹ جو بڑے میگا ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم بیسک ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل جو نیڈز ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں کریں گے. یہ تو فور شور ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں ہمیں لوگوں کو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم آج ورکنگ شروع کریں گے تو اگلے 5 سال میں مشکل سے امپیکٹ آئے گا مینجمنٹ آف پاپولیشن. ٹھیک ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی لوگ اتنا نہیں نا انتظار کر سکتے جنہوں نے امیدیں باندھ رکھی ہیں. پاپولیشن جو ریپڈلی انکریز کر رہی ہے نا، امیدیں ان کو صاف پانی تو 5 سال بعد نہیں ہم نے دینا نا. ہم نے ان کو ہیلتھ تو 5 سال بعد نہیں دینی. مطلب جیسے ہم نے ابھی جیسے پلانٹس لگائے ہیں تو پودے کو گرو کرنے کے لیے ایک ٹائم تو چاہیے. مثلا یہ جو سموک کا ایشو ہے، ہاں اس میں جو ایڈیشن آ رہا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ بھٹوں کا تھا اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو امیڈیٹلی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لاہور جو ہے یہ دنیا میں ماشاءاللہ سے ہم نمبر 1 پہ آئے ہیں، the most polluted city of the world. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں میں لنگز ان کے پراپر گرو نہیں کریں گے، اور جو اولڈ ایج میں لوگ ہیں ان کو کتنے زیادہ لنگز کے ایشوز اور بہت سارے مطلب پرابلمز ہو جاتی ہیں. سو آئی واز ریئلی اپسیٹ
یہ سن کے کہ دیکھیں ہم مطلب ہمارے بچوں نے ہم جس شہر میں رہتے ہوں تو بڑے دکھ کی بات ہے. مسرت صاحبہ اب تو ہاتھ میں ہے سب کچھ نا, اب تو بہت ساری چیزیں we are trying. ابھی دیکھیں کہ تھوڑا سا فرق تو پڑا ہے نا. لاسٹ ایئر کی آپ سموک کا ٹائم یاد رکھو, ڈیوریشن یاد رکھو. ہم نے بڑی اس وقت چونکہ ہم اپوزیشن میں تھے تو ماسک ڈرائیو ہم نے کی بانٹے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت کنٹرول ہوا ہے. آگے یہ جو آپ سب لوگ مل کے, جس میں میڈیا کا بہت رول ہے, سوسائٹی کا, کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو ہم نے سلوگن دیا ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کے امپیکٹس آنے والے سالوں میں بہت زیادہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ کی مجھے بات سے یاد آیا, ہم ابھی جو سوسائٹی میں صورتحال دیکھ رہے ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, فرسٹریشن ہے, بھاگ دوڑ ہے, ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ لوگ کام سے جو ہے وہ فارغ ہو کر کچھ ایسے مواقع ہوں, ریلیکس فراہم کر سکیں, ایسا کچھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, گراؤنڈز نہیں ہیں بچوں کے پاس, اسپیشلی ہم نے یوتھ کو کچھ بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی وہ فرسٹریشن یا ایک انرجی ہوتی ہے بچوں میں ببل کر رہی ہوتی ہے, نیچر سے بہت زیادہ دور ہو گئے نا, پھر اب گیجٹس آ گئے ہیں, موبائل فون. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیچر میں ان کو دیا کیا ہے, باہر کہاں جا کے وہ کھیلیں. آپ یہ دیکھو کہ کتنے پارکس بڑے ہیں اس شہر میں, پاپولیشن آپ دیکھو شہر لاہور کو تو ویسے 5 لاکھ کی آبادی تھی اور آج یہ کوئی 2 کروڑ کے لگ بھگ اگر پہنچ گیا ہے, تو پارکس کتنے نئے بنے آپ مجھے بتائیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد گراؤنڈز کتنے نئے بنے ہیں, جو تھے وہ بھی خراب, سو انشاءاللہ تعالی گیمز کو ڈیولپ کریں گے, اور گیمز کا یہ ہے کہ اسکول لیول سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسکلڈ ایجوکیشن, اسکلز میں ہمیں اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے کہ ہر کوئی کلرک بننے کا ویٹ نہ کر رہا ہو کہ سرکاری جابز کتنی کو آپ دے سکتے ہیں. سو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو انشاءاللہ تعالی جب ہم ایسی سہولتیں دیں گے, بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا, تو جابز تو میجر زیادہ جابز آتی ہی پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, کہ آپ انوائرمنٹ ایسا دو کہ آپ کی فارنر آئیں, باہر سے لوگ یہاں پہ آ کے کاروبار کریں, ان کو ہم اپرچونٹیز دیں, آپ کو انوائرمنٹ ان کو دینا ہوتا ہے جو بزنس فرینڈلی ہو. آپ یہ دیکھیں نا دبئی نے کیا کیا, they just provide them services and environment, اور پوری دنیا کا وہ ہب بن گیا, ورنہ تو ایسے وہاں پہ قدرتی وسائل تو ایسے نہیں تھے سوائے تیل کے کچھ بھی. مسرت صاحبہ, ابھی ہم بات کر رہے تھے کیوں ہمارے ہاں یہ نہیں ہو پا رہا کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کا معیار ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم وہ معیار لے کر آئیں, کورس ایک جیسا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپوزیشن میں جب تھے تو بہت زیادہ دعوے کیے جاتے تھے کہ ایک جیسا سسٹم لے کر آیا جائے گا, ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ علیحدہ سے, وہ بلکہ گورنمنٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھے ان سے بالکل ہی مختلف تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے, ایک نظام تعلیم کیوں نہیں رائج ہو پا رہا؟ جی, ایک نظام تعلیم کو رائج کیے بغیر تو میں کہتی ہوں کہ گزارا ہی نہیں ہے. وجہ ان لوگوں, ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ دیکھیں سرکاری اسکول کا نہیں, اس پہ کر رہے ہیں نا, اس پہ ہم بات کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو چیف جسٹس صاحب اس وقت میں کہ جو انہوں نے جو پرائیویٹ اسکولز تھے, دیکھیں ہمارے پاس جب آپشنز نہیں تھی تو انہوں نے منوپلی جب آ جاتی ہے نا تو لوگ من مانیاں کرتے ہیں. اب میں اور آپ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے, ہم اپنی باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو لوگ تو پرائیویٹ اسکولز کی طرف بھاگ رہے تھے. اور جب ایجوکیشن بزنس بنانا تو انہوں نے کیسے اسکولوں کی فیسز اتنی زیادہ لاکھوں میں, تو اب تھوڑی بہت وہ کٹ ہوئی ہیں. صاحبہ جب یہ بزنس بن گیا تو پھر مافیا میدان میں آ گیا. میرے خیال سے اس مافیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کنٹرول کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور سلیبس بالکل ایک ہی ہوئے گا, اور اس کی وجہ یہ کہ وہ بچے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ملٹی لیئرڈ سلیبسز ہیں, ہر اسکول کا الگ سلیبس ہے. ایون گورنمنٹ اسکولوں میں تو یہ صورتحال ہے, بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, پانی نہیں ہے, فرنیچر نہیں ہے, بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے, ٹیچرز واش رومز نہیں ہیں. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری مہمان موجود ہیں, مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بریک میں بلکہ ہم بات کر رہے تھے آن ٹرین منصوبے کے حوالے سے. تو کیا کہنا چاہیں گے, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس منصوبے کو, مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ ابھی تو کام بالکل بند پڑا ہے, جبکہ کہا یہ گیا تھا گزشتہ حکومت کے جو اچھے منصوبے ہیں انہیں آگے لے کے چلا جائے گا, تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا کیا؟ نہیں, اچھے منصوبے تو ہم نے بالکل نہیں کہا تھا, یہ اچھا منصوبہ نہیں ہے, لیکن اس کو چلانا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں, اس کو اچھا منصوبہ نہیں کہا, میں پوچھ رہی ہوں. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو اچھے منصوبے کہا تھا اس کو آگے لے کے جایا جائے گا, تو یہ اچھا منصوبہ نہیں تھا کیا؟ نہیں, یہ اچھا منصوبہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو غریب عوام ہے ان کے ٹیکس کا
अरब रुपया यहाँ इस पे लग चुका है। बिल्कुल। तो ये बहुत जुल्म होगा। और सफर भी बहुत किया उन लोगों ने, बिजनेस अब ये एक ऐसा सफेद हाथी है कि जिसको चलाना भी इट्स रियली डिफिकल्ट, और उसको ना चलाना भी बहुत बड़ी एक गलती होगी। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको हम चलाएंगे। बट वही बात अभी जो हम कर रहे थे, प्रायोरिटीज ऑफ फंड्स डिसाइड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हॉस्पिटल्स में आज भी वेंटिलेटर्स नहीं है, ठीक है ना। तो वेंटिलेटर हम पहले लें या पहले हम ऑरेंज ट्रेन को चला के आपको सैर कराएं लाहौर की। द पॉइंट इज हमेशा प्रायोरिटीज होती हैं। आप घर का जो आपका, आप अपनी अम्मी से पूछें अपने घर में, या आपकी भी जो कुछ सैलरी होती है, आप उसमें प्रायोरिटाइज करती हैं कि नहीं? कि आप ये कहती हैं कि मैं पहले दुबई की सैर करके आऊंगी, या मैं, और अगर आपके घर में कोई पेशेंट है और उसको आपके पैसों की जरूरत है, सो आप अपने किचन एक्सपेंस को पहले मीट करेंगी। क्वालिटी फूड या जो भी क्वालिटी नहीं फूड तो खाना तो है ना। बिल्कुल। या आप कहेंगी कि घर में बाहर BMW खड़ी हो तो मेरा बहुत टैका होगा मोहल्ले में, ये वो, ऐसे नहीं होता। इन्होंने ये काम किया कि मतलब आप यकीन करो कि जितने पिछले अदवार में वजीर आला गुजरे हैं, उनमें सबसे ज्यादा फेल प्रोजेक्ट्स इस वजीर आला के खाते में आते हैं, ठीक है। दानिश स्कूल, कोई तुक ही नहीं बनती कि आपके पूरे पंजाब में बच्चों के पास बैठने को बेंच नहीं है, लेकिन एक चीज हम मेंशन पीने करते को पानी नहीं है, स्कूलों की एक चीज हमने हमेशा दिखाई कि रिजल्ट्स गवर्नमेंट स्कूलों से बेहतर इनके बच्चों के। ओह माय गॉड, यू जस्ट टेल मी। फिर मेरी वही बात है कि आप एक बच्चे को, आपके 3 बच्चे हों, एक बच्चे को आप बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल में वो एडमिट करा दो, ठीक है, और 2 बच्चे आपके उस स्कूल में जाएं जिसमें ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना टीचर है, ना बुक, ना कुछ भी नहीं है। सो क्या ये आप कर सकती हैं अपनी औलाद के साथ? बिल्कुल। सो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, एक चीज आइडियल तो बनाई जा सकती है, लेकिन उस पैसे से अगर मैं पूरे पंजाब के स्कूल ठीक कर सकती हूँ तो मुझे वो करना है, ना कि मैं ये कहूँ कि एक चीज मैंने ये देखे, इसको देखते रहे, खुश होते रहे। आपकी पंजाब की अगर आबादी हो 10 करोड़ 12 करोड़ और मैं 1 लाख को केटर करने के सारी मेरे पूरे पंजाब का बजट मैं एक ही जगह पे लगा रही हूँ, तो कोई मुझे सक्सेसफुल नहीं कह सकता। मैं बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबल हूँ, हम जिम्मेदार होते हैं। हमारे पास ये अल्लाह ताला ने ये ओहदे कुछ भी नहीं है सिवाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आपके कंधों पे बोझ होता है, आपने करप्शन ना भी की हो, बट आप लोगों की किस्मतों के फैसले कर रहे होते हो। फर्ज करें मैं करप्शन नहीं करती और एक से बड़ी 1 लाइन फेल मंसूबों की दे दूं, ठीक है ना। मैं एक बोझ हूँ उस ओहदे के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, और मैं जिम्मेदार हूँ अगर मेरी कोताही की वजह से किसी की जिंदगी चली जाए, फिर लोग जवाब किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर हो, जिन्होंने एतमाद करके आपको जो लोग आगे ये तो कोई दूसरी, अगर आप मुझसे वैसे पूछें कि ऑरेंज ट्रेन अच्छी चीज है, नहीं मैं कहूंगी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं साफ पानी का पैसा खा के मैं स्कूल का हेल्थ की इमरजेंसी की दवाइयों के पैसे उस पर लगा दूं तो ऑरेंज ट्रेन मुझे बहुत बुरी लगेगी। सो आपने ये डिसाइड करना है कि उसकी फिजिबिलिटी और आपके उस वक्त अवेलेबल फंड्स की प्रायोरिटीज क्या है। बिल्कुल कि मैं मुल्क में बच्चों को तालीम तो दे नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं लोगों को पॉपुलेशन को मैनेज करने के तरीके तो बता नहीं रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि जी एक शहर के अंदर एक ऑरेंज ट्रेन है, पूरा पंजाब देख के मेरी तारीफ करे और कहे वाह जी वाह क्या काम कर दिया, ऐसे नहीं होता। सही। एंड पंजाब इज नॉट लाहौर, हमें पूरे पंजाब को देखना होगा कि आज भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में मेट्रो बस की मिसाल हमारे पास है, बहुत सारे लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं ना। देखो जब एक चीज बन जाएगी तो एक इस्तेफादा तो फिर लोग ट्रैवल तो करेंगे ही ना, लेकिन क्या ही अच्छा होता इतने पैसों में हम लाहौर में एक अच्छा हॉस्पिटल बना देते। लेकिन देखें वो लोग जो इसके हक में है वो ये कहते हैं 20 रुपए में हम कहाँ से, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हमने देखा उस पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फायदा उठा रहे थे, वो बच्चे बच्चियां जो धक्के खाते थे बसों में, वो उनके लिए एक अच्छी बेहतर सफरी सहूलत। ठीक है, वही फिर बात होगी कि एक पोर्शन को आपने फैसिलिटेट कर दिया, उससे जाहिर है कोई ना कोई तो बेनिफिशियरी होगा, बट वो आपकी इकोनॉमी पे बोझ, ठीक है, वो रोजाना खसारे में। उसके बाद आपने, मेरा कहने का मकसद ये है कि 5 लाख की आबादी थी जब लाहौर की, तो उस वक्त इतने हॉस्पिटल्स थे, वही हॉस्पिटल्स आज हैं। इन्होंने लाहौर में कोई बड़ा अच्छा हॉस्पिटल नहीं दिया। आज भी
مطلب لوگ ایمرجنسی میں آپ جاؤ ہاسپٹل میں آپ جنگ کے حالات لگتے ہیں, بہت برے حالات ہیں باہر کے ملکوں میں, جن ملکوں میں جنگیں لگتی ہیں وہاں بھی بیڈ اویلیبل نہیں ہوتے, ایک سائڈ پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, ساتھ پیشنٹ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ویل چیئرز پہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ہاں ویل چیئرز پہ, سڑکوں پہ بچے آج کے دور میں بھی جنم لاہور شہر میں سڑکوں پہ ایمرجنسی کے باہر دے رہی ہیں. جتنی مطلب زچہ اور بچہ کی جتنی اموات ہمارے ملک میں ہوتی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور بچے اپنی ارلی ایج میں جتنی یہاں پہ سٹینڈرڈ گروتھ کے علاوہ جو میل نیوٹریشن کے علاوہ اور مطلب بچے چھوٹے بچوں کی جو شرح اموات ہے ہمارے ملک میں وہ بھی بہت الارمنگ ہے, یعنی کہ ہم صومالیہ ایتھوپیا جیسے کنٹریز کے قریب ہیں یا ان سے پیچھے ہیں. بالکل ایسے ہی. ابھی جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی جب بات آئی, فنڈامنٹل رائٹس میں یہی ہے نا کہ آپ نہ صاف پانی دے پا رہے ہیں, صاف ہوا نہیں دے رہے, آپ ایجوکیشن نہیں دے رہے, آپ ہیلتھ نہیں دے رہے, دے کیا رہے ہیں؟ لیکن لوگوں نے آپ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, انشاءاللہ انتظار کریں کہ کب یہ سب چیزیں جو ہیں آسانی سے ان کی دسترس میں ہوں. پتہ ہے صرف ایک ہی اللہ سے دعا ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں نے جو ہم سے امیدیں لگائی ہیں ہم ان کو مایوس نہ کریں. اللہ ہمیں اتنی سخت طاقت ہمت دے کہ ہم ان لوگوں کا ایک ایک روپے کو رائٹ جگہ پہ لگائیں, تاکہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو, اچھی ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ وہ اپنی فیملی کو خود اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اچھے یہ چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں, کس نے کہا ترقی کرنے کے لیے ساری پیرلل ورکنگ ہوتی ہے, بٹ ہمیں ٹائم, اگر ہمارے ملک میں ڈیم نہ ہو, زمینیں بنجر ہو جائیں اور پھر میں اورنج ٹرین اور اس طرح کے منصوبوں کو پریفر کروں تو میں تو آنے والی نسلوں کی قرض دار ہوں. میں اس کو جرم اور گناہ کے قریب سمجھتی ہوں. اچھا, اسمبلی میں آپ کے بل ابھی ریسنٹلی جو ایک دو آپ نے پیش کیے ہیں, ایک نکاح کے حوالے سے بھی تھا, اس کی ڈیٹیلز کچھ میں آپ سے جاننے چاہوں گی. وہ تھا یہ جو ارلی ایج کی چائلڈ میرجز پہ تھا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو بچیاں ہیں, سوری ملک میں تو نہیں, پنجاب میں, سندھ میں تو اس نے میں اپریشیٹ کروں گی انہیں کہ وہاں پہ بچیوں کی شادی کی ایج 18 سال ہے. پنجاب میں انفارچونیٹلی یہ 16 ایئرز ہے. اب 16 سال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ 12 سال کی بچی کی بھی شادی کر دیتے ہیں 16 سال کی بنا کے, تو یہ کام شروع ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے امپیکٹس کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے بیسک جو ایک بچی کے رائٹس تھے, اس کے کھیلنے کودنے کے تھے, اس کی پوری فزیکلی وہ گرو نہیں کیا ہوتا, بہت ساری کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. پھر آبادی پہ بوجھ, یعنی کہ اگر ان کی 18 سال کی عمر میں شادی ہو تو وہ 6 سال پہلے ہی بچے پیدا کرنا شروع کر دیں. سو بہت ساری کمپلیکیشنز. سو میں نے یہ بل پیش کیا کہ ایک تو آئی ڈی کارڈ شوڈ بی کمپلسری. دیکھو لائف کا سب سے امپورٹنٹ کانٹریکٹ از میرج. بالکل صحیح کہا. اور اس میں اگر ایک بچی کا آئی ڈی کارڈ کے بغیر, آپ دیکھو اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوتا, آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملتا, آپ آئی ڈی کارڈ کے بغیر کوئی پہچان کچھ بھی نہیں ہے آپ کر سکتے. لیکن آپ اگلی پوری جنریشن آپ نے بنانی ہے, یو آر ریسپانسیبل ان کے لیے. اور وہ اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ یہ اگر ہو جاتا ہے پاس تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی, اور بچیوں کے جو بیسک رائٹس ہے وہ ایجوکیشن ان کی سفر نہیں کرے گی, ہیلتھ ان کی, بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. اور جب ان کو مطلب فیملی کو لے کے چلنا, پلان کرنا اور آگے ان کی اچھی تربیت بچوں کی کرنا, تو جو بچی خود جس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے وہ کیا آپ کی کیسی نسل آپ کو آنے والی کیسی جنریشن بہت بڑی ذمہ داری ہے کس طرح سے اٹھائے گی. اچھا, کچھ آپ کے حلقے کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی, کتنی ایکٹیو رہتی ہیں حلقے میں, خواتین سے ملاقات, لوگوں کے مسائل سننا, کیونکہ آپ وہاں پر اینڈ ہے نا, وہ خواتین جو چھوٹے چھوٹے مسائل اپنے گھروں میں فیس کرتی ہیں, کوئی ان سے ملاقات کے لیے آپ وقت نکالتی؟ دیکھیں خواتین کے تو سچی بات ہے میں بہت زیادہ ڈپریس ہوتی ہوں, اور میں ڈپریس اس لیے ہوتی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ جلدی سے ہم نا ان لوگوں سے جو پرومسز کیے ہیں نا, اب پلاننگ ہوگی سارا, اب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, کہ ان لوگوں کو فیل ہونا شروع ہو کہ ہاں اب ہماری لائف میں کوئی بہتری آئی ہے, کوئی بدلاؤ آیا ہے. آئی ایم بہت بڑی ایک کہہ لو کہ ویمن امپاورمنٹ کی میں پروموٹر ہوں. یہ ہونا اس لیے ضروری ہے, اس لیے نہیں کہ میں خاتون ہوں. اب یہ دیکھو کہ آلموسٹ 50% پاپولیشن آپ کی خواتین ہے, آپ کی اکانومی, آپ کا ملک, آپ آگے جا ہی نہیں سکتے ان کو رول دیے بغیر, کہ آپ اپنی پاپولیشن کا ہاف آپ بٹھا دو اور ان کے لیے آپ کوئی پلان نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو. پاسبل ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ پاسبل.
सो आई एम विशिंग कि अल्लाह करे कि पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की बच्चियाँ, स्पेशली माय हल्का इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज ये लोग हम इनकी वजह से लीडर हैं, हमारी पहचान इन लोगों की वजह से, हम इनके ट्रस्ट की वजह से हमें वोट मिलता है। सो इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगी कि इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बच्चियों की एजुकेशन पे हमारी पहली आखिरी प्रायोरिटी है कि बच्चे बच्चियों दोनों की एजुकेशन, फिर अगर वो एजुकेटेड हो जाएं तो उनको आगे जॉब्स की मौके, फिर क्वालिटी एजुकेशन, ये नहीं कि जस्ट डिग्री। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि हम सिलेबस को इक्वल करें। और क्योंकि मैंने नीचे देखा है कि जो यहाँ पे बहुत टैलेंट है बच्चों में। बिल्कुल, मैं जब अपने हल्के के टैलेंट को निखारने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। Exactly. और मेरे ख्याल से वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और हुकूमत को इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। मुसर्रत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। जो नए मंसूबे आप लेकर आ रहे हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरें। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अक्सर हम देखते हैं माएँ बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं कि बच्चे जो हैं वो दूध नहीं पीते हैं, हाइट उस तरह से नहीं निकल रही है, स्टंटेड ग्रोथ के बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं इससे रिलेटेड आ रहे हैं। तो माओं की परेशानी को लेकर क्या हल है, फिर हर एज ग्रुप में डेयरी प्रोडक्ट्स का क्या रोल है, किस तरह से हमारी हेल्थ के लिए ये हेल्पफुल हो सकती हैं, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जवेरिया महमूद मौजूद है, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन। अच्छा जवेरिया, जैसा मैंने जिक्र किया, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बच्चों को किस तरह जो है, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर जिद करते हैं कि उन्होंने दूध नहीं पीना, सुबह स्कूल जाते हुए हम देखते हैं कि अक्सर माओं की लड़ाई इसी बात पे हो रही होती है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, किस तरह से बच्चों को जो है आदत डाली जा सकती है, किस तरह से जो है इस कमी को पूरा किया जा सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब बच्चा इवन के जब चाइल्ड बर्थ होती है और जो बच्चा पैदा होता है तो वो मदर मिल्क पे होता है, और मदर मिल्क इज़ अ बेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन कि जहाँ पे माँ को वो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है, वहीं पे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। असल में ये जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक का प्रोसेस है, ये आपके जब आप ज़िंदगी मतलब लाइफ में आप आते हैं और तब से स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वो न्यूट्रिएंट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पूरी लाइफ के लिए आपकी जो बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प आउट करता है। लेटर ऑन क्या होता है कि जब मदर्स वीनिंग प्रैक्टिसेस में जाती है, यानी इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड्स आफ्टर द मतलब 1.5 से 2 साल के दौरान, उसके बाद जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तब भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, जिसमें पुडिंग्स, चीज़, योगर्ट, या फिर अक्सर औकात मैंने वो भी मदर्स हम लोग की देखी ट्रेडिशनल जो हलवे बना के थोड़ा थोड़ा उसमें, और वो थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि बच्चा हेल्दी लगे, और उसको किसी न किसी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं दूध का इस्तेमाल, बिल्कुल दूध का इस्तेमाल होता है। क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल जो अडल्ट्रेटेड मिल्क है, यानी जो मिलावट शुदा दूध है, उसमें बहुत से बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हैं, यानी कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उनकी बॉडी एलर्जन हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो मिल्क का बिल्कुल अगर जिंदगी पहले 8 से 10 साल इस्तेमाल ना करें तो लेटर ऑन उनको बहुत ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ। अच्छा जवेरिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वो माएँ जो दूध से हटकर ऑल्टरनेट दूध का तलाश करती हैं, वो क्या उसकी रिप्लेसमेंट हो सकता है? आप ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचुरल्स हैं या ऑर्गेनिक्स हैं जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से अगर आते हैं, या अगर इवन के जो मतलब देयर इज़ अ लिटिल बिट कंपैरेटिवली डिफरेंस इन मदर्स मिल्क एंड द काउज मिल्क टू, और फार्मूला मिल्क इज़ अ सेपरेट थिंग, बट थिंग्स आर लाइक दिस। जब आपने चीज़ को मतलब अननेचुरली तौर पे आपने उसको प्रॉपर उसको जनरेट किया है, और उसके बाद आप उसकी कुछ डोज जो है बच्चे को दे रहे हैं, या वो जो सिचुएशन है, क्योंकि आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल ट्रुथ कि उन्होंने एक ऐसा फॉर्मुलेटेड सिस्टम बनाया कि उसमें इट्स रिच इन माइक्रो मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड फैट्स, गुड एंड हेल्थी फैट्स टू, जो मदर मिल्क होता है। पर ऑन द अदर साइड अगर मदर कोई भी फॉर्मुलेटेड मिल्क या काउ मिल्क की तरफ जाती है तो बच्चा अक्सर औकात उसमें फैट ज़्यादा होने की वजह से उसको सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता। पर यहाँ पे अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की और डेली रिक्वायरमेंट्स की बात की जाती है, क्योंकि अक्सर औकात मैंने अपनी मतलब डेली लाइफ में एज अ कंसल्टेंट ये प्रॉब्लम देखा है, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि बच्चा है 3 साल का या 5 साल का, की हाइट नहीं बढ़ रही, स्टंटेड ग्रोथ है या मेल नॉरिश्ड है, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए। और इवन के सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो दूध मतलब मार्केट
यूनिट्स में जो मिल्क प्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड और कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन रिच है, और देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू। पर आप जब भी आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आप पाउडर्ड या पैकेज या फिर प्रोसेस्ड का मतलब है कि हमें नहीं पता कि विच सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग हैव डन विद द मिल्क, तो उसका और जो नेचुरल काओ या बफलो मिल्क है उसमें बिल्कुल इट्स लाइक अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन। सही। अच्छा, इससे आगे हम जब देखते हैं आप डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, आइसक्रीम जो है वो अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो वो कितनी हेल्पफुल, क्योंकि अक्सर माएँ मना कर देती हैं कि ठंडी आइसक्रीम है नहीं खानी है, गले ख़राब हो जाएंगे, तो इसके क्या कोई नुकसान भी हो सकते हैं? आप ये देखिए कि आइसक्रीम, इवन आइसक्रीम वेंडर्स भी जो हैं वो हमें एक रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट में दिखाया गया कि पाम ऑयल को बहुत ज़्यादा बीट अप करके उसमें कलर, फ्लेवर और एक उसमें एजेंट डाल के जब आप इवन आप उसको, मैं खास तौर पे बात करना चाह रही हूँ दूध से बनी जो खालिस आइसक्रीम होती है। बिल्कुल, अच्छा दूध से बनी हुई खालिस आइसक्रीम ठीक है, पर अगर इनकेस आप उसको घर पे कस्टर्ड से या पुडिंग से, हेल्दी पुडिंग से रिप्लेस करते तो इट्स मोर फाइन, क्योंकि देखें अभी नए साल का आगाज़ भी होने जा रहा है, तो हमारी इसमें मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ईटिंग आउट से ज़रा गुरेज करें और घर पे जो बच्चों को भी इवन घर की बना हुआ हम देखते हैं बच्चे कस्टर्ड बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, उसमें आप डिफरेंट फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। और पुडिंग्स हो गए, एग नोग हो गया, क्योंकि बहुत सी आप देखें हमेशा क्या होता है कि जो मतलब अगर बच्चों की जो हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन की बात की जाती है तो उनको दे लव कलर्स, दे वांट टू लिव इन द कलर्स, और उनको अच्छा अगर फ्लेवर, कलर और ऊपर से आप जब घर पे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अच्छा सा उनको बना के देते हैं तो दे कैन इजीली कंज्यूम। सही। अच्छा जवेरिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अक्सर हम देखते हैं माएँ छोटी एज में बच्चों को जोर दे रही होती हैं दूध पीना है, थोड़ी बड़ी एज में जाके उससे हट जाती हैं क्योंकि बच्चे खाने की तरफ चले जाते हैं, तो क्या आपको 16-17 के बाद ज़रूरत नहीं है हड्डियों की नशोमा के लिए, या वैसे आपको दूध ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता? फिर देखिए रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया गया कि 40% पाकिस्तान में मेल नॉरिशमेंट और स्टंटेड ग्रोथ और जो मतलब कदमे या उसके अलावा जो डिफरेंट माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं वो आपका जो मिल्क, कैल्शियम इंटेक, विटामिन डी, पुअर इंटेक ऑफ विटामिन डी, इम्प्रॉपर डाइट और टाइमिंग्स, और उसके अलावा पोर्शन साइजेस, क्योंकि ये तमाम वो चीज़ें हैं मतलब देयर आर द सर्टन पॉइंट्स, क्योंकि पोर्शन साइजेस में भी एक बच्चा अगर प्रोटीन पोर्शन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कोई उसने बर्गर ले लिया, साथ में उसने कोई कार्बोनेटेड बेवरेज ले लिया, या साथ ही साथ उसने कोई ना कोई फ्राइज, चिप्स, कार्बोहाइड्रेट सॉर्ट ऑफ और प्रोटीन्स भी ले लिए, बट हमेशा क्या होता है वो कैल्शियम इंटेक भूल जाते हैं, ऑलवेज फॉरगेट अबाउट दिस। और इवन जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि मदर्स भी उनको मतलब रिकमेंड करना भी दे फॉरगेट अबाउट टू। पहले होता था कि दूध पियोगे आपको एक मतलब आपको कंसेप्शन दिए जाता था, आपको रिकमेंड किया जाता था कि दिस इज द, आपको अट्रैक्शन दी जाती थी, पर यहाँ पे जो स्पेसिफिकली विटामिन डी और कैल्शियम का रोल है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा जाता है कि जब आप जो चीज़ दिखा रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को एडवर्टाइज करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब बता रहे हैं कि ये चीज़ उससे ज़्यादा हेल्दी है, तो बच्चा हमेशा इन्फ्लुएंसिंग में जाता है। और आप देखें कि हम हमेशा ये बड़ों का फ़र्ज़ होता है, जो मतलब मदर्स का इंपॉर्टेंटली ये फ़र्ज़ होता है, और स्पेसिफिकली आप ये देखें कि ना आजकल जो मतलब हम लोग की एज ग्रुप में या लड़कियां या उससे पहले हैं बहुत ही पुअर इनटेक है कैल्शियम इंटेक का, इधर के हम लोग चीज़ तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अपनी डाइट में नहीं लेते। उसके बाद मिल्क आइटम है तो मिल्क में हम सोचते हैं कि कौन सा सिलेक्ट किया जाए, और उसके बाद जब कैल्शियम अगर आप इनके साथ में ले भी लिया है तो उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन, बॉडी में एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के साथ ही होनी है, और उसमें अगर आपको फिर सनलाइट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, पर उसके अलावा अगर आप सोर्सेज मतलब सोचे तो उसमें आपके पास मेडिकल सोर्सेज भी आते हैं, पर अगर आप एनिमल सोर्सेज की तरफ या प्लांट बेस्ड सोर्सेज की तरफ जाएं तो हमारे पास फ्लैक्सीड है, ओमेगा 3 फिश लिवर ऑयल होते हैं, या फिश आजकल है जो मछली होती है, सैल्मन है, टूना, ये दिस इज रिच इन द विटामिन D2। अच्छा, ये दोनों चीज़ों का कैल्शियम प्लस विटामिन डी आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। सही। मतलब अगर आप इनमें से एक चीज़ भी ले रहे हैं और दूसरी चीज़ स्किप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं है। तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जब भी आपने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट ली तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने डाइजेस्ट की और आपके लिवर में स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिवर के बाद उसकी एनर्जी जो है इट कन्वर्ट्स इनटू योर मसल्स। अब आप बेस लाइन इज थिंक कि आप अडल्ट्रेटेड फूड तो नहीं ले रहे, यानी मिलावट शुदा पहली चीज, फिर आपकी अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, यानी आपकी पहुंच है, आप वो चीज जहाँ से ले रहे हैं, यानी अगर आप खुला दूध भी आप कहीं से परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसकी सोर्स ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो नेचुरल मिल्क है या फिर जो ऑक्सीटोसिन है, दिस इज द सेपरेट इशू, क्योंकि ऑक्सीटोसिन इज लाइक अ हार्मोन के इंजेक्ट किया जाता है। मैं यहाँ पे आपसे ये चीज भी जानना चाहूंगी, कुछ लोग बहुत ज्यादा ठंडा दूध पीते हैं, जी, तो वो नुकसानदेह है या नहीं?
देखिए ठंडे दूध में भी दो तरह के थे, क्योंकि हम यहाँ पे एक मतलब लाहौर के लोगों के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एक तो वो रबड़ी का ठंडा दूध होता है जिसको मतलब इट्स लाइक अ कैलोरी डेंस, नॉट अ न्यूट्रिएंट डेंस। कैलोरी डेंस यानी हाई कैलोरिक हो जाता है और फुल ऑफ फैट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को अक्सर औकात आदत है कि लोग रात के टाइम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते और वो मतलब उसको इट्स ऑन द फ्लेम और वो पकता रहता है और उसके बाद वो एक ग्लास कंज्यूम किया जाता है और जिसके बाद आपको पेट आपका निकल आता है। इस तरह के कई मसाइल, क्योंकि अंदरून लाहौर के तो जितने लोग हैं या जो प्योर कुछ लाहौरी है वो तो दे लव दिस फूड एंड समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि आप अगर वो आप रबड़ी वाला दूध है या इस किस्म के जो ठंडा दूध भी इवन है, आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले एक गिलास पानी पीजिए, फिर आप वो कंज्यूम करें और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी मत भूलिए, क्योंकि जो फैट्स हैं और एनिमल फैट्स हैं, इवन वो प्लांट फैट्स नहीं हैं, तो वो आपके बर्न आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स डिपॉजिट इन योर आर्टरीज और आपको सीवीडीज और एंजाइना और उसके अलावा तो इससे बचने के लिए इस चीज़ का एहतियात बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम से आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।